Mangana Jagadish Verma, Honorable Chairman, ETABC, by ex-CM, Abo Kisha Sawano, post-election, Orthono, election Paika, about the review mark China. Tamu Bagai Tim or Paya. Bo Jagatini, Eka Hunka. Bo area was Kachlejaka. Tamu Bagai Tim, Maya Hunka, Onega Manka, Onega Maya. I put a term, Mamani Bagibo, Tamu Bagai Manka, Maya Manibo, Tamu Bagai Maya. Tini party chairman, Maharaj Pradip Kishore Devalmani Nepitao, Tipra Motha Taklai maximum legislator in Manka. About proud in Baka Torjago, Benipoke Tachini, Anipoke, and Jotono Marpoina Chini, the Katal Sai, during the Choba Unkormani, Tini Jati Robni Bagay, Tini Hani Bagay, Tini Future Bagay, about some systematic Tangali Mutumjago, Tini Party Tabo, Abopai Conclino, 24 to Petato Pai Conclino, Type Maharaj Kam Kring Kai Paitomo, Bo Pai Conclation, Atuklai, Bobai Salay, Mirauje Tinikov Sanai. Orokuno Tum Koroksa Koroksuno Kaham Hamir Samani Tum Paya, Tum Jagate Tum Durbol Bonkana, Jagate Tum Sobol Bonkana, Haipuno, Tum Bahai Clay, Bahai Tum Agoclay, Tum Ragnai, এবং অবনবচন মান্নাই জেনারেল সিরংতুং এসটি অংতুং চুং মানানি নাঙো আপ্রণ চুং ত্রিপুরাও চুং ত্রিপুরা সাজক তিনি হা আবো চুং প্রুফ খাইনাই তিনি ওরা চুং কোনো ভাষণ দৌনি পাইয়া প্রত্যেক লিস্টেড যে কক সানাই আবো তিনি কনভেনার Rajeshwar Dev Verma को brief करना है